Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu majurnalisti, watukufu wa marengo ikambade mliovani na walio kambade mtorangali yao arma zi sauti arma zi mtorvulisha arma sauti za mbali na mbali wakati do mtorvulishia mtorangali yao arma zi televizio za mbali na mbali. Leo shamashanyu ikawambade shamashatu shijuluhanao hal jina la Parti National pour le Développement de Comores wamhirini ile wajamwambieni zwe kamba dezilio harma maumo yao na fikra zao hevo lio kamba watanabahi amba harma insi violence senda za hibuha vavo na vavo senda za hea kakila suku vavo leo wavenze waje wamlagulieni zao fikra ya pasana na violence zilio harma insi wakati do wowo ya maisha harma kakila suku ya senda ya herendeha madziro harma insi yode mana wamhirani waje wamlagulieni za pasana nazo kama doas fikiro ya pasana na maisha madziro ya liyo de wakati do wowo watomlaguliani wajau na za pasana na siasa iliyo harma insi haina mneka madiwayo nao wala karsila ta wakati kisija ridunge mzima mengoni mwa wafator laguliao istemzini au itemuyini nede mahadali ex-ministre ikao mzima mengoni mwa wana washama wa Parti National de Développement de Comores. Taupara vasavani msimruhusu andise kulagua kulawana na zwe kambade azfikirio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kwezi wananyasi watangazaji, kwezi wananyasi wa siasa ikaondo marenga funvu harumao mkonzi wa hatunema watangazaji washilizi waangalizi wahezemba wa za matangazo ruwajuri dunga baha ruwajuri dunga badabaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amandonga mjorenga ye fursa yinu hama kawaida ni mbeshalen marahaba ni wananyasi watangazaji ikaondo mwajibu omparo rakusudi ya rimpara ni vanu hadi na lahe parti chamala siasa le paro PNDC Parti National pour le Développement au Comores ikao le chama la siasa ilo chama ikao lo ujunganya ne Union de l'opposition ikao ba wajautena ngai hujihundrao harumwe forum ibali yao ze janibu za siasa ikao kazitunga mhono siasa endesi wao harume daula ya Komori lelo. Abange hasibabu ya hizo ngari mshukuri yaoni na umombeani hazi njema na humfereshiani wajautena haukanga sina panzali tola hule banu ye sharia shahusu zemba waza matangazo shivotiwa nema wakala wa Komori sidungu mzima harume madhamana wahe sendika ya he majurnalisti hamba ukaya mafungu mengo minane harumwa jana ya he sharia isho ngashi hifadhiyo ya mtangazaji abonge ladhima ndange fursa hiyo ni mferesheni nimwambie ni ukabwe mbwanake jahisa sharia isho shevotewa sharia isho baada shivotewa ngeladhimo shitilwanziani shotelwanziani ne wizara he matangazo shohanza shiwaniwa ne sendika he watangazaji shohanza shiviriliwa iliwa la wanduikao lelo ndo adingo humdenga ni wendao mihansani harumwe gardavine mandadepo na hizo
wandu wao watijorwaria esharia isho abonge tikaanza ni mwambie ni ukayabwe bwanake jahisa au ke sharia shevote waboza nongoka zijatosha shangela dhimuo esharia isho esendika wafanye hazi ya hau ya ushibirilia ishtirwalilwa nema anu watangazaji shtirwalilwa ne wanronti pia hole wizara he matangazo na wanti pia baadi hapo gamjoni kalsharadhi au kaya omkontira kanti unu mkanti ya siasa manuka rjajari loze mwana shari kanti ri ambeze nongoza hiso siasa reshelewa na nyasi wa siasa wafungwa ha siasa rowa lo haruma ze prison rekanzuani rekanga zijare kamali rowa fugiwa malahoni hao watu na jua watu na mvua watu na shughuli watu henda shughulini watu henda tangani rekando wananyasika o ezifungo za hao zozi ziroraha na hizo nando ndo waladhimishi wao mfumne mfumtanu yaho wa juma mndu yende mahakama ende ambe almuradiba numinga mirani njaroha nana waja utena reshelewa na nyasi wafungwa hazifungo zidiro nando wananyasi wakane wajibu ya uroha komori wende wenshibonze warensi ze famiza hao warensi ze haziza hao warensi ze muamala za hao wandu wanti pia na mkera diriweshele rewambie ukaya zenrosuwa lonizo ngarzi hanyisao heni namna wanti pia nawe manasi sirabaki hunu sharti ya tongeza rabaki nde sharti ya tongeza watawa sirabaki manarabaki deza tongeza owa na nyasi watawa walobonze rekangwa utanzania rekangwa ufaransa rekangwa o harumaze arubi majirani zilobonze lazima reshele wandu wao bonge mwana nyasi akautekeleza kalima banu haonesa ukanga sina madandaru mada ya handani ya husu ya zitendwa za kifujari zifanyiwao baadhi ya wananyasi rekanga zifanyiwao wanazijana wanaume au wanawashe rekanga zifanyiwao wanroduhazi rekanga zifanyiwao ni masivili rekanga zifanyiwao ni mamiliteri rekanga zifanyiwao ni wandu walo na vamana izo pia izo jarima izo violence abange ngarijitsanganyao no andika olelo wariji hauhabili haulani za ndongo hizo yabo ngarijunga nyao neze parti za siasa warikadimia wafanya konferansi walani zitendo hizo ngarijitsanganyao ne marengo yatso ya kisiasa ikaolelo wahabili washemeza ngarijunga nyao wajautena no mhabili wahabiliwa ni qadhi al-qulat na ustadh Ahmed Muhammad Uthman na ustadh Said Ahmed Muhiddin ikao harumazemba wa za matangazo ridungu omshemezo washemeza wahabili ukarikenti badima rireshawiri ya masuala yayo abange rikahuja rijunganye nao riwambia ukayabalarishi yaledanzi walira ngari walindao waripare aukawamba waparao ze parti za siasa ngwaparao ze makungumani ya siasa ngwaparao maulama ngwaparao manotable rikaanza rijerweshe lezize haukayale panzali sanga lendola kurubie mwezi rangu washemeza karituishia mbanzi udisa rikaanza jerwambia ukabalarishia na singa sitiari rasi parti za siasa rezijani buso za siasa remanotable remaulama haini mru ramkurubia hambange tiari rijeri kenti badima iliritwalieze kalu ya zinu haukaya kaiti kawaida hokaya haini usiku wa hasha ritoishia ukaya ngabo mwana ya juru hilwa reka mwanamme reka mwanamshe ngabo mndu ya tiloshonde mahala reka hafu reka kajafa ngabo mndu ya ulo harumaka militeri reka hadziwa hosiwa reka kaja hosiwa hodziwa ngabo mndu ari ya undi hamahala wandu ngamndu ya faundani hahe ikao mfo ya hafati mfo kawaida procureur hambangu bu anketi izo zijiri handani zijiri kadwa bili zijiri kadwa raru zianketi hizo atampaka ndaba hakar sujua eban ngazendele yao eban zidwa zilwa
ebanu ngizo za siri ezenogozwe manazi tobenu ha tengweni hindi abange rika huja na siri fanya kusudi rilinde rijue ekae miparo ile ila miparo ikao ndio na msinadi halafu rendo tanabahiri hunru hamambo seba la ulampango watiatire watoka hanza rangu zenroso zikambiti haini mruyambe rika hanza rilinde abahini kauja jeti tanabahishe haini mronti pia ukasi partizasi sangasi tiyari rijerkenti badima rihadisi masuala ikaonde ya jirio ya huso wananyasi ikaole role kawa na nyasi rekawa na washe rekawa na ume wajurilo au hainusiku haukaya isa etabati honde yada ekarishia ukaya ngabo mndu harenge mwanahe wa mwanamshe mwanahe ya mzaye yewa ya mahami nane hamndende mndu mshe ekarishia kangabo mndu harenge mwanahe ya mzaye wa mahakume no mweja omwezi watu muhaini sitaka ulala nae hata hamirange na mwezi wa nusu yaboka karijawasili wakati wa ukayandu wadaze ukabansi parti za siasa wakati si uhukumloha namna itsoti ndiyo sisi ngasi hunu harume dawla ya Komor ritsanganyihe harumo uswarifu zendongoza husu mkomor karsi harume yezi shanga si kinyume neze swara faina mnazifanyi wao abonge haini zijiriondo ikao heli zijirionde heli na jofanya ikenga miwaziri izotu nungala di munzirem shaheni zijirio nai njao kaya ngenga miwaziri tizifanya nga mwanama utiwaziri ya tuamba sile namna hiyo zenongo hizo lazima rihime riredanzi rishemeze rambetine namna hiyo abonge ngari parao ngareshelezi zao mparo wa qawil qulat ni mananya Said Ahmed Muhyiddin ukaumparula na ukaziwata tidingo hii na ukaziwata tarehe dingo hii rijeson tipi ya jerkensi haini mndu yatange omtango ikao lelo do ya ladhimu yatange ama hatarjoka wasuli hapo tikahanzana mbio wananyasi ikaundo wataua ihazi ya uhukumu waishele Allah subhanahu wa ta'ala waishele ukaba laula wa amini kabla ya hazi ila mara yangu akozao nezenongo zijirio wakati wishi ya ukaya mwana wa mahamitanu au mahamirandaru hafanyiwa itendo idiro wote ndulo na maisha tena hon duniani abe maisha hesaka zamahani rekaha ziungo rekaha rohowiyo haukaheni wakati ya joheshelewa shetendo isho yoto kahamando wakati shafanyiwa abange hokaya imruo homrania liyo ekawo mria shetendo shafanyane mrumo mrani enswararu bado suku ila ya mhurenge homrani yabo yohiananku ngarifanyao au kaya hapo ngaranzao wandukao leondo wafanye zitendwa wadozidi haini wakati kao leoze sharia zilo yabo njamba kejala dimuzibadiliwa sabi ukae kot penali badiliwa yonje maho badiliwa shaye zaidi ndekae namna iliyo rumilo ne namna iliyo ngenge rumilao amdani ukaba jokai chisombabi raha na ukaya lelo mbiao tuhumla ukaharenge mwana mahamitanu enda fanye nsundaru au nsunne au nsuntanu ngamjwa ukaya wakati lo nuunu emru homopirizo haku na bokatu hukumla tena de ni mru ambao kaya zenongo namna zilio inti kawaida wende mduka ulelo nguone siwa usiu wahe serikali nane mahakama ya haki abange rikanza rambe ukaya usiwa hatonti pia rijokali ya radhi ekawa ndo wafanye zitendwa hizo wahonda na neze hukuma namna kao leo do zalavi baadhi yao gari roha urume mada hiyo rejea haruma mada muhimu hapo mananyasi ikaonde wende soe ekomorile lo hambado ngozinji kabisa rogo wakati wa he kampani rije wakati kaule ondo yarenga evama na heda ula komo habati mbi ngarihisia ukaya eza hambangi zozinji raha nezitendo mongo ni miendo kaya mongo maza ndongo ya zamba amba kaya ekahanikiwa ejukumo ya heda ula Komor haini mnaija na ngujonda hazi un jeune un emploi abati mbiri jarta na bahiukaya ye mirongo hiyo ibadili hande kinyume un jeune un chômeur njamba haini mndu ya soma itola dhimi yondre hazi awe haini mkomori itola dhimi yondre hazi noede namna kauladhimi
okanga bodaula boko esho majingio zero yo daula hamanda sibar lo daula shawa wandu wafanye jitihadi ze miadi wazirenga harumwe kampanyi wazitekeleze zanogo hizo hamsuiba mziro sikanzane shelezize wandu warishiliao kaya haswa tanda nywana nyasima journalist news ambanadi chake tulavimu mrenti uzamba ngela dhimuo haini mdu yarenga miadi ikaya katina azma ya utekeleze ila miadi shari mladhimishe hata ya itekeleze kaka jetekeleza bangu fanya khiana wajau tena ngamjuao kaya mongoni maze miadi ikao ziparo rengwa de maisha ya heni usiku ya himkomo rimwambia ni ukaya emanda ya hemana nyasi al-imam colonel Othman Ghazali isa le 26 mai 2021 zenatija ikahendo anza wangalie ngojo unda ukaya wa Komori wa honrana na msiba poliho de namna zendongo hizo zawira haukaya wakati lo nuunu na wakemzima harumasi hisi ya lauzenji oshindoni yaoneshi ndo sha Komori enamna shilio reka volovolo reka zindo jina wakati lo nuunu aba haini mrujo kanzale kilo ya mabawa lazima yake na real majana maili na mengo mitsa mrujo kahanza yale kilo ya afi lazima yake na real majana matano majana maranda mrujo kahanza yale kilo ya nyama ngelazima yake na real majana marandaru real majana mfukara sha tija hizo hindi tija hizo tinongo zinji kati ndabo ya kaya o wandu ikaondo walona ila duani ya Komori wafanya tartibu hata waheza zenyushuru za la duani namna ya ukaya hene ndusha labonze huja hoshihula yabange la dimoshi la watuma hun Komor ekamfi ekaya mhogo ekambatse ngela dimo huze hana mnika olelo ya uhulo ngujo waza shesabu shaheze nyileza hahe ngeli ya shinde ya hulemba hindu ya jojo kushinda baheo la mru ya huza ya shinde ya hulemba hindu ya labonze huja abange zanongo hizo la dimari rijebanuri zilaani kabisa na singa riroji haku rambe zanongo zonga rizilaaniyo haukaya iladhimu ya Mkomori haini kiasi ya maisha yaliyo ya juwe ya enshi ya maisha ya haju ya juwe ya enshi ya maisha ya hari ya juwe ya enshi ya ulona maisha ya hambwani ya juwe ya enshi kadhalika boko amandena mnarijuao wenji harumasi isi Mungu ni maza ndongoza kawasaidia rowana nyasi walo Faransa wananyasi wa ungamjuao kaya arangu 2020 au mwezi wa Fevrier wanjia ya coronavirus Faransa ngamjoka wenji harumwa wowo kwa tufanyaze hazi za kawaida ikaole undu wakauzifanya ila mishahara kiasi kaolo wado wakauliwa sidene mna waliwa wao abange ila misaada wakaujania Komori kena ujwa huja hamande namna ikaoleo do yakahuja hali itongeza maisha ya heni usiku ya heni Mkomori ndiyo maziro abange sisi ngarlaniyo haukarendo tanadahiri hundu zinji ze taxe douanière zihe yao izo taxi kaule lo kasustehi hata ila loi de finance kaule ndo yavotewa shamdungu tojwabo tasiwi shakando ngofula ni heya gari lilo tolaria izijana wale uzijana mengo mitano likautola zijana leo ndio zijana maili izandongo hizo itongeza maisha ya heni usiku ya heni Mkomori ngayo madhalilifu na banu ngarijibi wao yakaya owandu hazi wa serikali ngo alibwao heni 25 du mois chala nimarambie wandu ka ole londo alo na ezi ya Komori ho mihononi ha wajuka ya kabati mndo hazi wa serikali yashindao ila mbaindu yaniki wale 25 mshahara he alibwa wale 25 hashindi hawaswili le 10 la ho mwezi wa dunga yabonge la dimuo rangundo le 10 hata joka waswili le 25 mndu ya tapale mtapale kaoti wa kawaida no yashinde ya juwe ya enshi habo yakaya kahendo l'hôpital ze nongongezo nziro habo yakaya walibao zeninga mjoka wenje haruma o wakomora bahino wanangu wa haruma likoliza malibo na borjwa ukaya heni siku maisha ngahe yao bongeza ndongo hizo ngarizi landio kabisa enamne kaulelo deze thamani enamna zabuliwa zilo msajaja no msajaja hiyo izo natija
zahe ela duani namne kao de la duani ya heziwa wa mnanyoshi isongeza haini mronti pia ngu subuti haonokaya yengu joka ufanyeje haukawa nzo ya enshi abange la bidhalo niyo nge na wajibu ya hiheza haju ili ya jojo ushinda ya jibu ya la mahutajio ya heni usiku ya he leda hula hai baadhi ya hapo lazima liko membabi au kanga jom nikane nafasi ya huzisema suala la siasa. Suala la siasa, siasa ya Komori ngiyo haruma ivumanti shevumantisho shandi sahadarja handani dokaya mande heli mju wao wananyasi watangazaji na nyi wananyasi mrishili yao rangude mwezi 12 ya mwezi wa Avrili al-Imam ula mahaziwi zili na kume na mfukara Rais al-Imam Colonel Othman Ghazali yarenga hatua ya ulalua ye cour constitutionnel rangunde tarikhi hiyo rinjia haruma ibutala shaki sharia rinjia haruma ibutala shaki siasa rangunde tarikhi hiyo mjauka hiyo tarikhi nzidu harumwe tarikhi ya demokrasia Komoro wakati kao raisi hasubuti harenge dekre halalualua ikawa yoka itulindwa mru ya paro enda shioni ngeya juwe ukaya maana eka julalua hatua yarengwa ni mbaba au mzaze maana yula shawiri mbaba au mzaze shambaba au mzaze eka jurenga hatua halafu waka maana yamba ukaya tilalua ya hatua wairenga hiyo au wake mru wa mji yambe halalua hatua yarengwa no mji zote zinongo za jiri haukaya dekre yoka ijulali holi hondo mkonti wa kisharia ya boba de constitution ngaboze loi rekalua ordinaire rekalua organique ngaboze dekre ngaboze arete ngaboze decision izonongo za kanti hakawaida dekre yoka ijulali loi haba hatimbi zenongo hizo mwananyasi kao leonde wende swe Komori lelo hasubuti hafanya zenongo hizo itongeza arangundo wakati hiyo haini ndongoze ndo anza sifanyishihe ngasingunji ya shaka rangude lepanza hilo wondo wakati kao lelo kabati mwanadamu ikawa ngene nafasi mkomori ulona nafasi ya urumiazi la haki ya nikiwa zone sharia reka haki ya ujitekeleza banu badana kaujabanu sila hamza zahema ana tianzo wasu ya wahangu hamadenda mna yehumwa haidara ya haziara isi ambauka ya haini mrujo kahanza jitamke ya ziho wasia sanziho wasuya uoni mwia o uoni hiyo na ano wanazio nini wasomesa wote wambia ukaya amwenda haruma conference de presse shele kamtuishi ya ukaya kamtuishi akamtu niona ukamtujua tila hao au karambari lahe ngarila hao ukaya ingawa wananyasi watende waka wajua wajoka walaha kwa jajo ufahi namna wahafa bati nyanyisha hida bange mimi tila hao ndonti pia ukamwenda haruma conference ekaito kanja janga mjojo ukaya yabwe mhuwa haidara ya raisi hanrenge hantiambaba hanu au kwa military waja wanrenge au heni namna ntipia sirsallaha na sisi kartura hufa haukayo hufa iyo kabati mjojo hita abange mimi sikanzani mwambie ni ukaya rangude mwezi 12 yaho mwezi wa Avrili waro ha dekre ya la loi ranguda yabo risarinji ya haruma crise politique nziro haukayo nde yatongeza haini demandi ya ukayariji tamke reka haruma majumba hamajuzi rakanza rende haruma jumba zime majumba ya bala rende rajita mke reka manifestation reka ya amani reka ya bala pancarte zondongo hizo prefe ya tukubali awe mamera ndabo yakaya waunokaya wakatirlo nuunu haini mndu ikaole longe na hezi ngujojo urumia daraja hezi yanikiwa ya bite na ende ya shilie o haruma mipaka ikaole ondo yanikiwa abonge ze noti zizia oriti jitamke hama adamano hao hazindwa jedao hama gunjilio zila noti kaole longa zirwari yao e preambule ya he constitution kaole lo de yani kae mkomori nafasi ya ujoji tamka ya ujwa heni namna unsipia jitamka rekaha daraja siasa rekaha daraja siasa societe civile rekaheni daraja unsipia ya mjitamko rangunda yabo rinjia haruma krizi kaole lo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala labda ndo ujuo mwiso wa hayo itongeza demano wananyasi kaule lo patson shikomo shango eshobonze
wala mha hamanda mano ya lona zaidi ya mahamili ya utuamba uke namna ya komori swarifulo tinde namna hiyo abonge rikahuja hazina la he parti pendese ikawe pendese hiyo ngaijihunda o harumwa union de l'opposition ikao yombawa hamande kumdede hamande sente ya he efron munganyo ulo daraja ya juu ya he opposition rijeri jitamuke reonese ukaya ekomori nemne swari fulao ngarituki wao haukai komori ngai swari fulao habdiro tirumbisha mfanya siasa tirumbisha mru wa sendika tirumbisha raia tirumbisha mwanaitwa kayonti na bano mambio ukaya mongoni mwao mtihani Mwenyezi Mungu alifanyao dokaya raisi hakarongo anzuani hamba ukaya hesaha habilin kodo ya hahe no wandu ikaole ongo afanyao ze krim za howana neni mdu fanyao krim behera ngono siku hiyo wandu afanyoza nongozo amba ukabonge abo baturi sari reunoho haukahaini twararu ngo tojeshi akaba jirindongo kadha hadi zisaba hainu zirende hama ze jarima indo kawaida shainu tindongo kauzo zozo mkinishaze jiri wakati shahaini usiku hasha utesha ukanga bo mwana afanya nongo kadha ngabo mrumdazi afanya nongo kadha hata ngabo mndu yafanya kadha zendongo hizo tinongo za kawaida izo nongo kaolelo ngazindao kinyume ne kawaida ya daula ikaole ungesti hiyo na zendongo hizo maana za jire namna hiyo de namna mahakama yaliyo haukaya kati na ishileti hizo ya ladhimu ya kenisho abange ngamkazo yabo haumwishiliani haomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala emirongori yabo banu ngari yambao ili oandikao lelo ngwa ona mapoto warekebeshe rasisi mapoto jokanga sina urekebeshe roandu warishili yao haini mbikao lelo au kasonti pia azmaya hatundokaya rikena komori ya amani rikena komori ya maendeleo rikena komori kaonge jokaya sawanezenti zirojina na umweshelezani wananyasi watangazao ukabanu amaniyanti yokeka umihona na heraiya amaniyanti yoyo uka umihono na hoa rumao abange wala ndikao leondo wendese daula ikaongwa une nafasi ya ufanya haini wanzo wafanye ngwa una nafasi ya mabunjilio ngwa una nafasi ya manifestation ngwa una nafasi ya mijitamko hini namna yonti pia halafu wajwe waziye mrito tindawe akekajitamka yabokabati amani haukari waswili wakati kaolelo ekakarjabuliwa harumaze mbawa za kawaida shanga bonzi ya zindo jina boko haini mroti piangu tutojitamka karina ujuwa ekomoria hatu ikena wizani uto sawa ani wizani wa manziwa na wizani wa mmengo yoke na ukiri zendogezo karina ukudali hena mna hiyo zendogezo lazima zibadili abange ngari amkazo yabo hahumnika ni nafasi ya huzisema suale kaolelo do mwaja utajem ya uzise arumaze ndongo ikaundo inazamba banu nami emajawabu ngamioja amiyajibu ndamene mana ma Ibrahim Ahmad Swali arumwe masuale kaolelo do mjo uri uzisa ngari mombeao ni insha Allah Mwenyezi Mungu arnike tawfiki yekomoria hatu yende hata wakati zendongo zijiriyo lelo zike harumaze harumwezi za tarehe zido somesiwa wana Mwenyezi Mungu ajali tabirita ila mwana mshwa hatu mzaza hatu shamsia sagafu ya iona rende hatari waswilo wakati huo ya ukaya mkomori ujoka uroha komori yende bonze yende hama tembezi chetikengu roho unono itikengu roho hamsomo itikengu roho hautawaezi ya pewi itohanza ishie sauti itotende sauti ya huipula igelegele o zenongoizo zenda tazibadilihe ama amande heliri wanao zenongoizo joka uzibadilisha ti al-imam colonel Othman Ghazali amdani mrujo badilisha zenongo hizo de mrujo huja bada yeye shayeye ngarjwa ukaya ye namna ya falikinu yafanya mahamfukare ya hadani zenongo ndizo wizo ya jafanya mahamira runa mahamili ya rambia ukaya 7 plus 2 plus 3 égale 2 amdani ukaya hezi sabu hizo wote ne mrujo badilisha komori Mwenyezi Mungu na reje janlie ya rere mrujo tende komori ujoka maadilifu ujoka na irundisha hema raia haukabane ni mronzo atawale katutawalia yemiri ne minaz ne magaya shawonge ngutwaliwa na damu na mwanadamu yatawaliwa uwenge ne nafasi ya hambe fikra ya hahe shakati omdu wauzilo kaya utambe nafasi ya hahe abonge ngarumbulia ne nafasi wananyasi watangazaji
hadi mdulo na suala ya uzise Mwenyezi Mungu arnike tawfiki rijibu insha Allah jawabu kaule onge jolungana ni namna le suala lijohuzisiwa wa aqulu qawli hadha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Garjawu renga masuala mararu rijibu engerje rijeri renga ya sasa insha Allah. Garibas na lamararu ekakabasi wararu Abdallah Saidi dahu Abdallah Saidi Suleiman Ibrahim Usawa sawara runga Abdallah Jabal Abdallah ina Suleiman Ibrahim Abdallah Saidi na Jabal Selenga una mdongo mkarabara zona kanzani uzise mana mafundi wa rongo amba ngomparaoni mwende mwake wazima ili mwane ni zijiri wa rumaiti shaye kansu fikiri nai fundi mudini wei hakawata ke serikali yaku wakati unu hadaza katurongoa eba katumparani ili mjemode mwakenti wazima mkontre wanu walo opposition sikaza Suleiman Suleiman na Alifani na Komoria المسؤول عنه كما يلي يعني waziri zamani wa hesabu au kana ranzile tarehe 26 ya mwezi wa 4 yule manda ikao kwa sana ni eba ni au wewe ni wandu ikao do atendea iswala lingo lifikiri namna hii na mungu leo kana manga ngawe yani waanza kuchukubali kana za lingira isoka tegumo hizi engo na proposition ili engo fikiri namna hii ila bidi wanuka waziri wa mahakama nizaba za Kiislamu kale bishila ndio jamaa kwa sababu ni juu eba izo ikao ushindi ufanya halafu leo kazi turumiro au ziro ariko hatakikao zone sabanu haina usikuhusha kabatula ujirieze zitiba za kifujari zinu na banu sharia shanimeni shinusha haja izo nukta za kaida za ngezi shabana pende moriyo ndi eba barakati wa ila balaika urumiro au kitaka urumiro yenga wana fikra nyingi na masuala wakana ikahaba muna mambo yote tutosha changi lazima afanyishe action ya heze nogozi tendo hivi kwa ndio mfikiri mzima sifani hapo masuala mali Abdallah Msensei ministri tunazoea namna hiyo ndio na sababu ni sahara madogo za kiasi na rajoka politiki wewe de siasa wanu ngabwandu wakabanu waruma ngabwandu wajao abaha waruma wanu wale mafitini de population comorienne warungu mujana ngabwandu wale serikali umparani mwede harmo mahadis harmo conference ya hawo yinu ngoni sukaya manega na mustajun yaujia uharumwe mahadis yomirongo miili ya politiki ro habana mje ranyi mabukasi singa tuko haina zobi yo siasa shama victim de wakomo karanzor juwa yo mubadara ngana boroki arabu ili wale magali rais magali wazir yo mubadara banu matowa hauhozi wana population comorienne nje harmo mahadis roho harmo mashama ziran roho harmo siasa zero hin ye mba mubadara mwaitowa hindi nikozi yani la bwana waziri ili Komori wa roho uharma zitabwalo nizo wanosombo kari mparani ndo harma hadis abalumamba ukaya ngasi prayer ndo harma hadis yeze disposition waya bahalu marenga indini ilo wa Komori wa roho uharma zitabuzinu ye ikira yeze proposition mwafanya hindini ili harma infijari zijiriyo nano harma watoto wale ndo waona hii yem propose hindi yemwanzisha hindi ngolewa ili relewa nukaya vanga nyuna mubadara biruhu toyiba ani haroho yaki wotania haroho yaki kuona huruma ni Komori ni kosi bwana waziri. Shukran ngamadiso hesu ala ya Abdallah obati joka mbehani karjapara ni serikali rendar mamadi finjaza baban emdu ya habili mparo qadil qulat na ustadh Said Ahmed Muhyiddin wa parawan wende wa hadithi maudhu yahu suze violence resheleri tijonjari danganyihari njiaru mwami paramilojina waumbe wandu wa habili bangu tijibukaya riwafiki rendera keenti
ri hadithi ze suala za husu ze violence abonge amantina ujo hamba ukari fikiri kadha kadha au kaya iladhimu umkonti mpara ngeheni wandu wabaleta sori ya hao wende rakenti bazima ri wafikiane ikandongo za sharia zobadiliwa kandongo zindwa jina zijezi njio abange hiyo ndo mparo shiribati joka confusion ya miparo miili njavumbu wa mparo raparo ni serikali shati vumbu wa mparo raparo ni mafundi Qadil Qulati na Said Ahmed Muhyiddin waripara rende rakenti e maulungi yo wale deze ondongo za husu ze violence zifanyiwao wa Komori rekawa wana rekawa ndoduhazi kabati tabu ai kabati mushkili reparo ngasinaze fikira za hatu yala limurendera razitsange yonde manako ngamjojibu Yesu Allahi mwana nyasi wa Jabal Tele de namna hiyo de Jabal FM Jabal FM yaone saukaya yenga aminio Said Ahmed Muhyiddin haukaya akaure ma serikali na bahamdungono vanu sisi karna ujouri ya mndo leo kamdu fulani haundu fikira banata sisi jojo para wandu wao wajerketi heni mndo bale fikira ya karna ujo hukumu mndo kabla rare jenda rakanti ra hadithi ihafanya mparo karna ujo mtumu kawa para namna kadha mparo ka urijibia ukarendera kanti bazima ri hadithi ze suala za husu ze crime zifanyiwao wa Komori amdani ukaya yonongo kawi ladhimu ilitanganya kejala dhimu ilitafautisha iladhimu ilitanganya wakati la rendera kanti bazima riwafika banga sisi ntina ujua hukum au mdhani ya ndongozi ndo jina kati le tokawa ripara enshangaza ndo wakati mparo ula utojo kana suivisha ijoka ula mparo bahi de johu nchangaza sheka haripara ngene hela fikiri hiyo heni ranya ngene namna ya ladhimu ya fikiri haukaya izonongo ya ladhimu zishuliswa ntipia ti wandu walo naezi ti wandu walo kinyume shay ladhimu ladhimu ipare wandu ntipia baada ya hapo nje harumwe suala ya Suleiman hatele haja ndo pande wa peine de mort so kweli peine de mort ndio harumwe constitution shahada hatibi ketu aplikewa ila ladhimu aplikewa nindo era iswa daula era iswa daula de aladhimu baada ye mahakim wa prononce peine de mort ngulindwa yatowe accord oliho de sharia namna shilio okara iswa itende ulona grace ayende ulona ujosamihi mndu ikao labda mbose jola dimurike na wakati rifikiri ebani aladhimu ya samihi tinde mwenye ya ulwaya iladhimu ya fursa hiyo ni kwa raisi ikamdu ya rohitwa ya ladhima samihi timbaba hemru au mzate wa hemru awe mwana hemru ya yuma suala ko iladhimurike na wakati rijuzisa ukabanu habati mbinga bo ndongobo ko ritoka ukope ya wandu rikope ya ntifula na ntifulani hizo kabati mbuka na alikena ukaibu homdu zamba ukanga baadhi za ndongobo ko si anzo shenkeza abange amdani ukaya hiyo munguri mema suala ya ladhimu heli mtibaru masisa juzise ekatuliliwe mwana ya ladhima samihe mru rais wa daula au nda mimi nye mwana ekatulaya ya ladhima samihi rais wa daula au nde mwana hangu alima suala boko ladhima rijuzise haukaya engeri juzisa ribaki heka waida amdanize mushkili zinu kazijajo kaya Suleiman huparunuzisa ukaya tiparoka waziri wahe mahakama hizo kweli tika waziri 2007 ngasina mahakume na mine rahunga anaka waziri ani zebila hizo tuzisiwa ntujwa kaya kujanda wakati karadhi wakati lono banu ntifanye bila ya hele panza na kawaziri ekango ni utajori lifanya ngo jojoni para harumemba wa matangazo ya hojeri hadithi chaza ngozare hansibanu nda hizo ani riti jonjia riro harienjia mahala mando jina na uhambia ukanga amemtayarifu rije unuzisema suala njibu pamoja na ukaya iyo ti aibu ya hangu mimi kati fanya kosa jana tikubalile kosa nafanya basi na mzee watu ya karaisi banu parwa Said Mohamed Sheikh ikawa mdani ukaya eba ilati hadithi ya mtume shambaki haruma Said Mohamed Sheikh hamba ukaya kajati mundu wa kweli
yemru yatujiliwa kahambi waze aibu zaha hesa wane heli ajiliwao ekahambi waze suifanje mazaha amdani ukekanga nyina mabesho ya hanyu kambua ngamjonda sema mecheke amba ukakajati mundu wa kweli yemru ikao lelo ekahambi waze mbizahahe katujiliwa hamande wakati hamande namna yambiwa uze nje mazaha amjao kazi hadithi za mtume zofasiriwa ngamjao kazi aya zofasiriwa minga mfasiri yemi rongo ya Said Mamecheki yabo haka urambi ya ukaya ikawa mbiwaze rongo ze aibu zaho ukubali ubadili yende mana hapo ukaya ikahu hambiwaze aibu zaho uzikubalika kweli aibu tiba hitena uzibadili baima mwambioni iyo kina ukaibu hata tikawaziri wa hema hakama panzala mezishenda tijatibadiliwa tirditi rejei tifanya mezi 6 iyo mezi 15 yatulungana na kawaziri wa mahakama amwambioni ngamitiari rijeri kentira hadithi mneshelezize o mahala nakosa nitahesamaha o mahali jokati subu ni kubali ila sawa aina kar subu abo kabati wa ndongosha makosa nduya kubali ile kosa lahe shamrejei ukaipendo mor ekai prononcer wa nema hakim ngeli daura iswa daula ya ruhusu ngetilonziani ekai kai jatilonziani yabo aikaka jaruhusu yabo ketujotilonziani abange ntito ambando mru tawale komorilelo sha ngena ma rais wa mtendea ikao kena ukaibu na mtoto wao mbwe Madina Ahmed Abdullah Sabri haka rais ikililu haka rais leo azalinde ulio yabo ngabo wandu hukumu la urala hizo ikao kwa hukumu ye kejafanyiwa yabo iyo dhima iyo nsina shaka ngwaona dhima uharumaza ndongo hizo haukayabo watia izingiri sharia kashijastahilo inamne kao leo ndo zafanyiwa ya baba seza baki ngamjoka radhi nsijibwe plasi hao wandu waongo hao namo garombawe insha Allah hawakati mtojoka hule rikenda sina Ahmed Abdullah Sambi raisi mzamani ustadhi harumaye mabangazo ne mabango na basonti pia heni mndo akahumhutajia yaje kutubilia majlisi haya ungeka rombo mungu insha Allah haruma panza litojoka hule banu yaje rikenda sina yake mnono yakene akili yakene suya bonge wakati nga mtumuzisa uka emana kukara iswa daula ngapondo wakawa hukumu laura la hitwa amjoka yanga bumdu yafanya itendwa 96 ngabatabaha tundaisho ngea kaja hukumu laura la hitwa ngamjoka ya ngabumdu yafanya itendwa 2005 ngeo magoban tabaha kaja wala hitana hukumu laura la hitwa hata rijojo waza wandu wararu wanamsan shaiyo yayo masualeka olelo rijo uzisa wala wandu kawandu watawala suala hilo tila waziri wa mahakama suala hilo tila waziri wa mahakama le suala hilo mri ala dhimu ya uzisi walo ndi rais wa daula hilo tikaliti hata harume waziri wa mahakama tindami na parokaya tindo yulio lelo hilo iyo kawia baada ya decision rengwane mahakim ngelindo raisi yajitamke ekara isika jajitamka kaina ujua utika anishile itendwa kashindo kufanyiwa mpaka yajitamke ukahakubali au haharami ekahahara yabonge bakiwe namna hiyo hata heni wakati wajo wando jitamka amdani ukaya mboseti jibwe masuala ikiasina elewa ngarjore ngana masuala ya saya nane kaitsokaya ababa hainunga mniko mwana Ibrahim wimru wa sharia bantika waziri wa mahakama shami professeur wa français gamjolu zisa wakati raunda na syntaxe ne dissertation ne ze texte argumentatif ne zuzontipuya au kama hunu hatuhunu timpaka ndo yake juriste ngi yake ministre de la justice timpaka yake médecin ngi yake ministre de la santé timpaka au kai zila poste politique zila poste politique abonge zoni kemru wa siasa ama ze vomana zilontilmabo zo la bibu zikena wandikao ondoma mutahasis wa hizo ngolizo amnike mwana Ibrahim yani complete armasu alikao lelo onja lijibu hena mnaikao ndo majo kutajia au kange na namna ya ulirajisa alirajisa mimi haueji ya harmenu kutwa inu ya heze violence par rapport à question ya Suleiman Ibrahim waziri hajibuha undobana sha gamina mahalani na kanda reguraji semba upando
wahe hukma ya uralwa hitwa ikao iyo mahakama wafanye hadha hao wamba wandu kadha na waulawa kadha ya wandu hata nyume libanda ishia harumai radio mahakama wafanya mahakama wamba ukaya mbo wamba na ulawa sha tabu iliyo hii sharia shahatu code penal ya hatu unesa ukaya ikaya mahakama watoa hukuma ya uralwa hitwa yabo avoka yewanzishia rais wa daula hasaha hukuma idaidusiwa wazirazo ne sambavi banu ikawo baishe sharia shikashi shirusu kaya imana haumbaba limuji huliliwa ya joya samihi baishe usamihi shale kosaka lisufuha ukayabala actilangiyo ministère public contre ndukada contre mowamu a ministère public kwa nauto usamihi kawa ndwalo ni dhamana yode zarihati vanu hamade namna waziriaza babanu zatongeza maisha huwa komuria jwao henda davokaya ngavo wandu wa lobo juu wa zingara ze sharia omstehilo hazo no mrudisho hazo yode jotongeza mdu ya juu yake msubusu waenda honze ndi angaleze buziza ndijo mruhusu mdu ya juu ya juu ya sisa ndi asahimba hindu yaji sheke zenogo izo zipuza amaniro oha ordre social yo trouble kabasi mdu jwa henda yode mana voko rais wa daula eka haruma sukuma na tano huenda mwezi ikakaja jibu ola yabo hukuma sai kanti yabo la mndu yurumilwe sharia wa procedure ko sharia shahatu code penal yatu yamba ukaya hukume kaita irengwa wandu wa Afrika o sharia wandu afishi haruma mezo penitentiaire no mahalani ya hola mndu aduka hulili haruma muda yaboze ngo hizo rais wa daula ikaulazimu ike yode zengo zimshughulisha handani domkayonro wa hemaraia dawe mahakama wasafanya hadha maana sisi hunu maraia kwa lambe mahakama kwa kufanya hadha mahakama kwa kufanya hadha takwa ni mahakama shao mahalali kwa mahakama wasafanya hazi sosi pia rishi yangarando rishi rais wa daula awendo goti ndeka utwe himaru maze mediamba ukaya kamjo wana wala mtu kufanya mzaha asidena mna hiyo ngewano bwe hazi hawanu yafanyiwa yehufanyeza haho ana yode lazimu wandu wajuzisi yababa hainu nyinyi ma journaliste nyinyi 4e pouvoir na mzabe haundro vanyu ko wenje harmanyi rikar maze banga mono wana mabanu ma jurist shawatsawa wakaye harumaye domaine ya ho tangazaji rakabazima rasoma bazima rambula nao na mambe procedure zonga mziki wao na mzomzambe hele zala kitangazaji sasa hiyo ni usiku yopando wavili waheze sharia za sogeza rabasuli daraja ensini tuna thamani sinongo zinji lokaya kabasi emergency tuna sharia izonrabo rabo nje wa hata mru tawazo ka emergency ngujokaya zinunrabo mhada wanu au kahinji emergency abungari parao wandu waje wa investise maleka emergency dotokarto yamba ranguhunu ranguhale dotokarka emerge shamgar lidao wandu waje ni matajiri na wandu walona fikira na ndogo zinji nendogo wandu wako tongeza waje waangalia handani waangalie sharia shadani shahatu ya code penal inge ke proteger ma investisseur au que soit protéger ikake twa protege kwa jibuti yabo banuze krimuriza mbao zinu ni zerogoriza mbao bali ni maisha ya kisiasa yoi zigara lo ivara lo nezo ngo tontipia de mahakama aboge kamfikiru kaya baishe amani namna kantani tone sebanu baishe waziramba banu warua wasifikiri namna uka eujolili wandu ya tsahaya sami ila haki ya rais wa daula kana ugogo hayo domahala ni pia de sharia zote pia shabaishe husami bado bange mimi tuliliwa mbaba hangu hafu tikasambia mahakama kemro isimsami au ndo hanungu mnonzi ani swambia kemro ya simsami sapo she mahakama kwa joto kwa msamihi wa mbunge hata rumwe sharia severe ilishi tijorumilo mbunge wa China. Wassalamu alaykum mtazabuna ulama ababari buliao list ya saya jibele swala ka kusuru chakula ni
Naam. Ewa unusaka ya engu kubaliuka Namuza baba na mukadima wao. ewa banu Abdallah Juhabala alipara waziri. Na mimi tika waziri ngamina mahakume na mimi rangu na kawaziri alipara waziri. Ya wanti namba ukaya ukumani Ghazali kati rais. Ani tinaudo kati mpara rais. Kaya rais, anasema bara rais Ahmed Abdallah Sambu. Ramba rais Kilil na ukwati mara rais. Shabla dango nuziso Yabanu wakatirlo nuonu ngasije kabati mtu tuzijua ukaya wandu wakashindana na Azali 2016 wakubali ukawashindwa Sharangu 2019 akaushindana na makandida ntoshela shesa bubala wakashirina 10 wandu kwa jakubali ukawashindwa kwa jakubali ukangera isi wa kisharia iyo kambatinda iyo Metro Mahmuda Zamba izo wandu wakaushindana naye wa Zamba na banu mongoni mwaza ndongo za voti za ushindana voti nganzo ushindwa kubalika shindwa ngewake amani shekea ola rwambo hashindwa kaja kubalika hashindwa wakabati amani wandu wamba kati kwatu kubali uraisi wa haya ijo kalinda betindani kaminja kaushindana naye shawala kaushindana naye wamba kwatu kubali ukangera isi yabo ngera isi au katira isi au yabo izo ni mwambia ndo kabo wanja crise politique armenti wanja crise politique armenti banato katerlo no ngabo gouvernement mbi ngizo gouvernement za Komori haukanga wa Komori wambaza lile ulo rais ngabo wa Komori wamba Mustafa de ulo rais ngabo wa Komori wambazi ko de ulo rais yabo gasi haruma crise watike mrujwa jihada yambe hapo kabati crise abonga si haruma crise no wakomori wambo Mustafa nge raisi ngabo wakomori walo bonze no wakomori walo komori wakomori wambozi konge raisi ngabo wakomori walo komori ngabo wakomori walo bonze yabo komori yabanga sina mara isi wararu heni mrungu jida ikande raisi abo labda bosanga bojo kanga nge imam na uwadhini na ukimu hizo ndo jina hizo ikawa ndio wakubaliana nao wararuka wao wende jotende uswalize mide uwadhini mide ukimu hizo ndo aje sha hakika wakatirlo nuo unu ngabo ko wakomori walokomori na walobonze wambwera isi Azali ngabo wakomori walokomori na walobonze wambwera isi Mustafa ngabora wakomori walonda nina walobonze wambwera isi ziko iyo realite iliyo ela bimurifanye la bimurunde solution iyo ngamo hata ze gouvernement za wandu wonga nyinizo arumaze ze mabeshewe hana yezo kweli uzoti kweli zo kweli yabo wangu kubaliwa kwa tukubaliwa hizo ndo zidwa jina she hakika wandu wao wesawa jideclare ne maana rawasili hapo na hizo dokaze swarafa kasitufanyishe namna ladhimu shengeze swarafa ngasifanyishe namna ladhimu engemi habilio yakofanywa mwana nyasi Colonel Azali Usman hakubali ukabo hiyo problem amdani ukakartejo karwa Sullivan na mimi mwambioni ngamsubuti ni mwambieni ukaya lesu alalinunga limtabishao nimnike na ushahidi ndio ukaya kanzuani akamali haruma hutuba rasmi hamba ukaya daula haki kwa jashinda wanzia ntile mali na janzu ntile nzuani na jamali yaweza kubali kangabo mkonzi wamba daula ya haki ikaungwa unamvu sha zemvualo nizo kwa tine kontroli yahe hawa kwa jashinda wa mzia sha kafanya tartibu kaya yafanya tartibu enda Marseille yaenda hiho rajoona zenongoza jojiri na banu wakati gatsingodo juhasisi wandika ulenga sinandongo ratsuzo yea aramba ukaho mruhole wanganu izo tsinongoza hunu yeho mrura lo hitwa ruma kamilitere nde yazi wabatina uhoso wabatina uswalizi wabatina ufanya zenongoza ladhim yo haki na mnambie yehukume lonziro endo mruralo endo mruka ya haruma domruka haruma kamiliteri uombe ladhima ke haruma hifadhi ralo hitwa yone zilo nyangu yezilo nyangu ndo mruka prizo ya tolo prizo hata abe haruma ka militaire ndi aralo hitwa zone zilo nyangu mtafadhali babanu zembi ekanga bombi mbili
ngabo mbinziro na mbinyangu zembizi fanyi waone serikali ngizo nziro mala alfu rahane zembi kao lelo ngazifanyione maraia haukaze zembi zahe maraia iyo natija ya hom swarifunai ya komori swarifulao shenge so ekomoringe swarifulao na mnalavimu haini mrungu hundu haki ya hai ibanze nugo za joka nziro ikabora tsaharende haruma fayezi za moroni rendera fanye bunjili gendarmerie polisi waje wakea rambezu lifikirio ibani tawili wabo ndaho ha yeho karambe kanga rendo kartalara fanye bunjilio yabo hojo habo tasiri hunde ye mamilitari wakabo wakawenjira hano mtsanga ulo kartala rijo habo rije ajao rihunde emagari ya kakanda ni pia ya zingiziwa ya balaya lindenda damina razida yabunga mdodoka buga amani yabokabati amani nabanu wanzwe amani dasi ezangu ntsina hamba ndongotizo na zamba ezangu ntsina hamba ndongotizo na parozamba na enda na fanyamwa hawashiva amjorongo halu kanyindwa jina kamranze kanga manzo amani ya amanyini nyinde mloniyo nyinde mlona mizinga nyinde mlona dekre nyinde mlona arete nyinde mlona decision na banu si wallahi alazim kartu hanze komori hatu ike hamande Libya lelo ike hamande Iraq ya lelo ike hamande Yemen ya lelo izo kartu zihutajia ngari hutajia komori ya ukaya heni mwana ya roho enda bonzende yasome ya rejei ya jia fadhili komori inu hauka mongoni maze khatwari zijirio harmuli mengu atumu amwambioni wananyasi mtangazao dukaya watilwa bungu la ukaya heni mwana mkomori ya soma atije komori yo khatwari karna ukaga na komori maudu kenoka na komori maudu iyo heli akaya ikande ni mwenza mvu ya kauro haendaza shaba hati ni mwenza kidi ni mrando doktora hema rokunga do Faransa mrando ingenieur hema rokunga do Faransa mri ya kashini ngusingana de Faransa abo yo khatwari ya wenda zile brema ya emergency of mato hal yastawi alladhina hal yastawi dhulmat wan nur hani ekasi singa si armahiza abo karna do habili emergency na urgency inuti slogan shazi nuzitendwa ezitendwa izozo handisa amani zija sharia zija maendeleo ingawandu wajo wasuli yabo abange garbawe listi ya wili ya hushilia wananyasi ikao ndo watangazao au kama leka sauti hii ambavi wandu onsipi ya ujadibia re masheha re miridi onsipi ya ujadibia nihono mirabe ya jusiwa abangi yomine na twera nga yomine Njumba Sule Ngabwewani Sharan الفهم زنبابا كمرا actualité inaana maswala waili watiti shaila mwando sijojiviwa nge razida lijibu razida ula kati conference razida woimana nyasi tafadhali razida ya kumwelelo lelo wekanga bojo karengwe kenda mi razida jado cha loli ya shauti sore baso tsipo skuti razida kati na kati conference abo muziso zima ba musisi yomba hivi banu mimi ngamipendese mine de l'opposition mi franco-mer front de libération haini mnaijibu urewa nofumani ghazali ya ruharu mwezi ende zahe kwa jimrwa jina emruo ya bongufanya hazi ya sotu sonsi abangele la lara zidanu ziselo bamjoliji maraba menji hamao kwande wa hemaisha monisabo kangao maziro sha wandu wa hezemeli kaungwa utanzania na waonesa kazemeli zao ngwazi yao kazina uja kumori hazila nushuru ikao duware maozo enyu opposition nga proposal na mnaje haukana bangu ya hemara yao sabaka ihaze hanyu na msaba azalia lawe mjie shaka mtina proposal ndio zamando na lawe rich ndio zamando ela kadwa bili mwani saboka ni parti ambao PNDS enu parti je jua je radhi je PDS je serse ndilo na kanza razidali jibu liho
ngeabo sha makano andi mabaka baba hasisa shiri keri jibwazi mazima au bashele abanuye rizamba bantu ukayaze omhezo zenyushuru itungaize maisha ngayo madziro yabo nyinyi opposition mjo propose zenyushuru na zisihe ndi proposition hatu karna ushida rizisisa sisi shangara ambao wananyasi kao lelondo walonezi ya Komori homi hononi hao trop d'impôts tu les impôts iyo kabati namna zinji trop d'impôts tu les impôts yabo basa inu kwanza oje nyushuru zinji zamelizo kazi na huja ekaza melizo kazi tu huja yabo ngarafanza kabati shaka hakaimba ndo tumwa banu kena uritosha dawla hatu mongoni maze ze dawla fragile harumando mamanda hizo haukanga dependeu hakune za importation abonge kaza melika suja yabo kabati shaka abonga rendo haruma krizi ya saa yabo zinu krimzinu kazuhenjeza hakakabati mrujo kananzaya yajokanga boduka lilo na madini yalale yafe ngudwa livunza hizo ndizo ranza abo ranzoro wasuli yabo nanzoro wasuli yabo haini mru ujokana saya ya ungulo mhono yo karna ujobla umoyongo mhono kangwanzo aenshi abonge abo propose hatu ze taxi na zisihe kadhalika boko ze taxi zinji kazitu heziwa sharia shasinu dozi shamvu baish wa mashabibi wananyasi ikaunga mstehi za nongwazifanya wa haruma mji mzima mongoni mwemi jehema shuja wa Komora wapara directeur de douane wa hatu hende wakahumfereshe wa mwamba ukaheza tena ngo yo intabisha tina hambo munji bayo tihaki shamji mzi na tena mzi wa mashuja wa Komora ikao mongoni mwemi ji ya honda na kafa zero haukawara lo mwana hitwa bure batina sababu wapara et directeur de douane wende wakamwambia ukaya je suis chantsuvumba ledina wanza triko je suis Kamaldin Soef je suis Kamaldin Soef hazifu baza kazirahafu wananyasi yenye shaka zinaulawa zenzaka zinaulawa hena mnai abange lesu alailo mdani e propose hatu zenyushuru na zisiha ekaze nyushuru kazijasiha yabonga rendao haruma daraja ijoka nziro aukeka samba ukale umro za serikali le 10 du mois ngundi hoye mapesa hii sababu katiyo hata ujobrengo SMPCF ngo siswabonti ubo kuna wa hata urumie ezabili ebane pendese inuhamande jua inuhama serse ependese inuti association culturelle yependese inti syndicat inu parti politique ze parti politique haruma haki na zo sawa ngabo za undabahati zilo na ruenji ngabo za undabahati zarenga yezi kwa tina warenga yezi ngabo wa undabahati yonde halisha iyo parti politique ikao mimzima mongoni mo andu ikao leongo ishangiri yao yezali hani hakafala rihunda rekauda ninga joka ukaya exception karjashinda rondebati hiyo ikana parti ambayo FNJ yungu hambili ngabo FNJ ngabo pendese abonge yo parti ikaulelo ngio na watarehe ngio na wandu watarehe ngio na inamna onti pia yo parti ama deze parti chayo ti parti bana heze parti hawunji wa wandu yo ti parti hama deze parti hawunji wa nafasi chayo parti saoneze parti heze fikira nele dina na nizo nongozo ti pia za ufanya insha Allah ngarombo Mungu ze parti zende hata wakati zikena zembiho za heuha chango juo kaya zenyunyi zembiho zoti sawa nyandonga eke uhasawa na gawa yode heli ya hayati namna ikaule ondo afanyiwa ngari shili yao sikahanzani proteger mwana marazida shango jokawa imbasuzi hambani keradhi ni mnike dakika 2 ngutofanya hata ndaru shawe webaho kana ladha hanza ushile razida rongo borazi bon assalamu alaykum dani do tuhamba kanga mjwa kanu parti nzima zonsi pia za opposition awenge wanachomba kaba nutsi harmo IPDC ngamarmo IPDC yo shibinaje na minga nitakoruba ki hoba la yake ho donc chasi ufanya ziwa zima si parti nzima mgwaja laona waka washindi wabeha kandida wakati wa vira baisha doaze kwa hiyo sisi sawa nao watinambata shabu aja na suala la husu ya maisha
joka mbesi ya bori kwa mwa ikawa ndo amanda asi surtout kana banga rongolea opposition wajasu ala la maisha kalishia rapport éclaircissé nyoti pia manga mjua gamrambua inamna kaude tsiede siwa unaelewa. Donc bano maisha kaundo ya hea baisha uvumbu wa kote nzima baisha mono wo le roi imana banga bo roi ulio hunu mona tuska kufanya fête de douane atoka kama mfaume wa kamili wa Kamali Sefu weza zinstale ho la douane mngwai watina sharia tuka uyonzi zileleza wakati mwinji ukaskanere bana tambenge bitwara ma scanner mbe bitwara ma scanner la kana ke jabira ngeli bisiwa container ya sima roti pa jua ukayo sima nge bitwara ma scanner yeli ni wa ushuru zanzo zili bwa ma zero zo abasanga mjua uka fera shuma chaka ufami 350 majana maili na mengo mfukali ikango shipariso ngo shipariso majana marara na mengo milandia na wasu mutaiza maduanie endamba ukana ema edwani ke jabadi zondra edwani badili yihea kilo yanku au ya mabawa ya kofa rajana na mengo minane ijangio ra majana maili na 20 majana maili na mengo mitano ni mana za hea dize ushuru za jaya ho la douane harma wakati lo no. Donc abati commerçant jo commande ba hindu yake kai hundu na faida womdo mjinga mana serikali abati do commande ndio ka serikali souvent ula hasara wede mana ndo tabarna majamani zo rangu wakati wazungu akanzanga mize zatu zinu y compris Comore wanwa jatie pass programme d'ajustement structurel chez programme ngwaji chamde mwanzama ngali tena abala hoporo ngabwandu waidi wararu wafanya uhazar meporo ngabwe douani waomo de zulma yiku ifanyishi hao yao amwa nsiki ngamjonda kanga ho moroni terminali wandu wa jeni walona mazala yala neze grizila wajusa wa bahwa changa boy poro l'autorité portuaire wa poro uo de atsongeza bo alpha zemelizitso huja mana uo hata mediana Dar es Salaam ya jitio poro endati ya taxi ya 3 millions 4 millions ya tudisto abantu harifa ni lo remorque amaida duani remorque ya rohorwa hata media tro poro yo taxe tukawa existe donc automatiquement ye munye melika na bula hasara donc abanganze wandu wabundi kwase responsabilité zao ekale o ewahedu ani havumbulwa nani wahe corona vumbulwa mana odu wandu wangamiza watsongeze maishansi pia ya here mazen ngozonzi donc ila shaka shaye shishanga zao andani kaze kifu yabo vanhu vaha wandu ambao opako na mwarejei barika wao na kaushe meza wakati hiyo ikana Mahmoud Sebe Chabo Azali yanzoa fanya ingeze Dunmarma insi afanya hivi enda fanya tato Mahmoud Sebe basanga bunura jina waluego warulwa ngoma sumu mbukumu kwa turongwa kwa tsoma na kutuka uyon donc nyinyi ma journaliste na mdemo tsahe opako mwauzi seze na gozi jirio emata jiri wa Komoro la radwa ba mastajiri mana waredi hama maskini hili ukoga mjoko waredi hama maskini izoti swala la husu opposition shekari waswidi wandu wafanyaze ngozo ngojo hukumdo region na kaudwa kwa wafanyaze ngozo wazifanya kwa gadwa kwa jasifanya gadwa hukumu reka wanza reka kwa janza usoni manara na garanzo deuda ya haki donc ni mbia fanya na inge lazima hukumlo usoni ndatujamba kana maudu nsulinda mru ya jana mbio kana bana ula mwanama na bala kaurisaje opposition kaja kwa tusaidia mana tusaidia opposition usaidia dusaidia maranya yule mane maranya otipe opoza wakati lono do dhulma ufanywa onu wao la senekado waratu wafuwe mazina abengena mreje wa upako mreje chambre de commerce mwende masubuti mauzise sheka masudu wao na masuala za kweli manani masuala hani yuri besha sisi opposition aufikiri kabala ngadushida jibatse rambe ndongo za utsongoza jere ngwari fungwa na jawari funge beskatsina jana na fungwa ya wana shamo wasudi kamsubuti wauzise maswali kondo ya dadim donc ele babititi na tsonganza nambe da bukai husu maisha ya Komori na sonsi pia ngasima touche yudo touche tidem Komori aitile ufanya opposition baishe mwishi azali asutambara hizamshara aizamshara armairi wo mshara avancement kongo yafanyia gamzambo ndondo miti fonctionnaire ye fonctionnaire ya hunda avancement ya zakweli ya hunda avancement yiji da hunda shimina ziwizili na majana maili ziwizili na majana maili
na ngamjua ka wanro wengi wa Komoro wa mshahara zinane na 10 ya kwa nje zuaradi ngara majana mara yonongo ya ufari aweshelezi za ngwaja ya ministre ngiba ye grandicieri rumbiro arme fonction publique et quelques mangungiyo njema yo ya 1958 azalungu hospital kitwar mofari wakati kao harumuyezi mahamfu karebanu ajaba sainu harumamitsanu izerongozo peka chidesirambua Allah domba kati heze mishahara izandawa shiwi na maziwizi na majana malida hizwa menji wede hizwa menji lito maisha heza kana mnaje na mdemo atsahibe de hasi yani makauna de mbeifanya ndodo njo usema swala yani watina batabu tukawionse Mjomba Sule Haibe FM mwana mgongo. Ni swala langu hilo na swala mtiti. Unasema Swala kutibauka jamaa. Ana saba nukaya madanga habre za kabanu amaru sema swala shali swala langu cancel kentiban. Ye planning ya hani ndio ko shida mfanya hata za nguzi zile hani hindi. Lazidi zuzu. De maisha de violence omuhara ya ukayara isi anzali kati raisi rangule 26 ye planning ya hanyu nyinyi si de opposition de le chama la hanyu nyinyi ye planning ya hanyu hindi ya musu baba nu ngojoka ya plan ya hazi yoyo kandi ulo ne hazi banwe ezingiyo mihononi ya mndu itotindasi ani karna ujoja banjerma bien ukaya ngasina pla ya usisa e maisha mai yaliyo shasitilelo ne pouvoir bane hazia ya hatusisi opposition dutana bahisha wale ka uleondo walonezi mihononi ukazana ngumfanya uzinzi de namna hino shabo labda wakati hiyo ngojono swala hilo ngojono ziso wakati ikaolelo siderlo nez dabojo jamu sekenga mfikirio je ile maisha yanu ya shashia ya kemen ama ini haiza violence vanungari ilidao mparo raparo ikawa mparo wa hata nyinyi majournalisti ngamjore ngafumu hauka nyinyi mhundu bahati nyinde mlone mabesheo ya heze ndongora ambao sontipia rijeri tangani hebadima riwafiki mimi tikata basuala banalamba lokaya mimi ifikire hangu ye grass ila dimwike nembada he mwana aralo hitwa au mwana wa himbada aralo hitwa wende ala dimasami yonde fikira hangu mimi shati ndera iswa daula raisa daula ugungu jojo kanaze grassi za ya mande eli zindo jina amma wimdo aralo hitwa amdanize nroso za heula mwenye mdo aralo hitwa jomkinishi akamonga monondo jomkinishi akamsona ndo sheyo mungu ni mweni tango mimi na jotanga au sisi ra jotanga ekari waswili wakati amanda huo abange ye rahakartina solution kaya ye maisha nuho si hai ila dimwa si heje au kasiti derilonezi yahe edaula mihononi insha Allah wakati twale huo ikaija ngamjo arjumo je mweleshani ze solution bali na bali ikaulelo amma kabati ndongozi ndikati ndo tokela dimwe ze taxis si inu 3 milioni ya la vi mumdu ya bala meli ya bali ya majimbi Dar es Salaam ujabano ambangu nguzito yelathi munjamba tito ushuru shati de daraja hiyo sino yabo kilo ya majimbi le dokara lishiwi kabati mdu joshenda hule ke majimbi yo yaja haukaba heula mwenye meli wala tende joka uliva ushuru ushawa joka uliva ndo wenyiza biwa do joka uliva ushuru huo na yonde heli ze ndongo ikaondo zikao mananyasi kaini sele swala naam lazima waziri kwa huduma ya kisia walio mwezimu walonamo wazali waziko mweziko esha bumo ni sio kama ni televisheni au alea bili dukaya ani samrongo wa bangu ni jani ku mojara nyingi mtuma baya kumtuta hali anuyezi ikangendo shari ndure nga shari yangendo habaya ndure nga habaya changu ndamba kamtanda baya kamtanda wako ebanu nyinyi ikakamtusa mfanye ingani tayareka mbaki bana tadulu mbeka tunyama harma bote mana buzana ngoni zozo mbi mpanye mrega wangu ikaingia wangu au madera mabote kanzo shari ebanu nyinyi ndunga ndai amniko Ibrahim abawi mrwashani ya ndise jawabu engenje ni mtimizi se wakati ila ritoe fati hau hadi sahar mwe jawabu yahe
Mandela miongoni mwa mafundi wa huu wa kisiasa wa vira Afrika rawaeshi amkarji otsi sinde binarambo hadisi basi miongoni mwa usiku ahojiwa kwa conference de presse namna ino hamba ukaya c'est l'oppresseur qui détermine le moyen de lutte. Abejabu yahe ka clear ka na bala yeye miongoni mwa fikra zake ya kanizo nro do mtaho lazima usikubali do utaha enzi hanafasi namna ukerayati kozi sindaye manayer ka humo nakahini usiku ya prison usiku ngamona waziri ya prison ngamonao razida Mustafa wala mranshi prison asaburizo sha bala emanasisi rachitole alifanya politiki do uhifadhi raia yaboze ndio tahatu do kaya wazirasa tabani do kaya risikubali rirendo mvu rende haruma bana rende riwana bala makupukupu rende riwana akaka sina mizinga kabati ndulona mzingao hahe kati lukandani yabo hokarijuse wa ndurende haruma bana hamadizo avunga rando rangamize wala rando wa Rumi sisi karti ja Rwanda wa familioni wabaki mbavi jusi mmono Senegali wajuha opposition ndumwa twende afungwa ikozisha mvu shemara yawa wazia wambaka twenda juzi madari ya barole garu jazini azilo unti yani harengwa ne mwana kawe mwana mzamani mara yawa unaweza hizo ni mtu asidu kuandaza shasi batu si wangu wapendese kaja hiyo mikroramba ukana ni mwana pendese ulova hanunacha yosile ya lazimu na hinda si miongoni mweze solution refikiri yo dizo ubadile maisha wa Komori do kama na mkomori yaelewe yesi ya sahirini egarantor waswili ndava vatwe kari waswili harumuizo rikubaliane risteize sharia ra kubaliana zo kazende sewanu msije banga mwanzo nikene nafaso hangu na biawe ni mruto bala meli ujao na lipe 5 million hauna beba mimi mwanzo nikena nafasi ya ujane ndele na njonda au mshahara wangu ba director duani kabidi uka 5 million au 10 million sinde namna hiyo kubaliana kamdu kadha hutofanya hazi katali kwamba ndu kadha na tubaki yako ya mjobala bandu kadha haja hiyo miongoni mwa solution za hulekeze maisha wa Komori za utengeze amani hale dara siasa ifanyishe hando na nafasi abonge sisi wandu wa siasa kariti kubali lonzi ya ni mwezi msobo hari mwezi karna uparo joshemeza mbada ribali mizinga na zonone rende au kahaswa sisi pendese gar amini ukaya idha altaqa almuslimani bisayfihima falqatil walmaqtul fi an-nar ikawa islamu waili wa kambarana hasilaha yabo reaula wa mron joka hama wa zulma tumakler sisi ukaya hakabale ya uwa ya ulawa hakana pupa la hanza ya we ya muwa donc abo sisi karnanda ukawa mimi ulawa simuwa wa ibawo mkundi anumbia no humbi wa muwe paska njia harma bwana na hizo yovonote hanyinyo hivi abange mruri pusere ndi harma zembana sireelewa karnaenda mbanani na ina mke makin kadha upare mara yawe wabale zonode waone na mziki dari riono ya balabwe eza mhunu remzi sana neza masi. Assalamu alaikum. Huzisa suala ya vola ukayati kavumbu wa maraisi njavumbu wa Mwenyebaraka sexuali. Mwenyebaraka kajamba nge rais wa daula Mwenyebaraka ye presida wahe SNT. Jabokonga bo presida d'honneur he parti hangu. Jabokonga bo president d'honneur wa kada. Wala wanu wavumbulo wanu mitile na ambani ndo wale maraisi. Samba ukanga bo Komori walonda na walo bonze wambazalinde ulo rais. Ngabo Komori walonda ni walo bonze wambera rais Mustafa. Ngabo Komori walonda ni walo bonze wambokera rais Ziko. Yabo rinjia haruma crise politique la dimari hunda ile solution. Yenye opposition nga mtsingo hanza yezi nabo waloni yungu arumia gozi shamvu ema na mtsorumia gozi shamvu nyingi. Banu etarikh ironesa ndani wanje haruma nyinyi mkalikoli msomo yenamna Gandhi ya libere end kaja bala mizinga enda wana no libere end enamna Mandela
yatoe apartheid Afrika du Sud yani meni yamdani wenje harmanyi nyimka mzalo na madelaka jabala mizinga ende ya wane hata kinyume hamanane mndu mshahahe wini Mandela hauke mndu mshawa tuhumla ukaya harenge fumvu haruma jarima haruma crime ikasababu wa mana abange haini mndu wanzo Komorini 50 ketu lavimu yandalie nkodo haruma Komorini rishia za nkodo zakao katom safu mwanasidali na wawizo karjazi wanarisomaro mestareh abange karja jomba Mungu enkodo yuiji cha ekari wambo itijeke na huja gejo henda heze nongori fanyao gejo nongori fanyao na mamwa mbioni mongoni maze nongobo kuma nadamu yekashindu zisubiria madharau mongoni maze nongobo kuma nadamu kashindu subiri madharau shandongo pia mrujwa hibiwa zemali hasubiri mrujwa ufanya ndongo kadha subiri sha ekamdu hadharaulwa nukashindu subiri Rabbi hadi pia ukambe na ikenche na ikendemevu hata sheke komelwe mwana yokeshindu subiri abange rijoomba ekomori inu ike komori ya hundo ike komori ya mfano shamwa nazinji wakati mdukazi andalia wakati mwinji mdukazi andalia shekazi ja ngabo nduboko himawa wananga bo kubra mbio ngabo abange sisi zorombao hautimizi dokaya kabati shaka ike komorinu kejare wanda karijairi andazi haraka karnauka na komori na bananga bondongo boko ijo mkinishaka kama tuzidunga ndondono wandu waloshibani wakati rilo nuonu hasiasa ngo zaidi ya jana so wenji wao ngwarengwa unzuwani ngwarengwa masihu wabehakoki bakaka bakamruzi juu yotoka bajirimna kafuyaji na bandu waju wao juzina bokari ngabo miniza even zafiri za heze minizi nune even zinu kweli mila de murizi juu even zinu edungo janizo ndo hatomu so paparuka gari la marafa likumena nsanu kalijapaswa mpira kabati mndu ya puhamvubwe badi ziseza ono na feri abanga gari mshukuri yao ngari mshukuri yaoni na humwombea ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnikeni taufiki aukai hazimefanya wenu amwambioni inu zaidi ya hizo sisi rifanyao omsangonye nyimfa mtanga wa harume dabula hatu ngo zaidi ya hatu sisi aukaze fikra za hatu nyinde mzitanga zao ze fikra za walandu ulioshandano nao nyindi mzitanga zao Mwenyezi Mungu jojalia insha Allah mrikena mori wone komori inu yevaga ikena sharia ikena maendeleo ikena maisha haukaya heni wakati zembize nda tazahonde some yabozo tosiha wakulu qawli hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ngamshukurio ranyi watangazaji ngamshukurio rwana nyasi waje washangiria Mwenyezi Mungu ajalie insha Allah yakomori inu ibadilihe hasalama salimina yabo yernishefat Abdullah rikefati tafadhal ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم والي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم والي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم والي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله